हेलो बंधुगण मु नमस्कार मु चंदू सार मोर यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ तेणु आज विषय वस्तु गोटे गल्प तुमर नूतन पुस्तक अनुजाई जो नूतन गल्प जो जग कराई से गल्पर ना कौन ना काठ तेणु से काठ गल्प विषय आज आम आलोचना करवा तेणु से काठ गल्पर गार्पिक बा लेखक होती किए ना बसंत कुमार शतपथी। तेणु काठ गड़परे कौन ना बसंत कुमार शतपथी जो आधुनिक जुगर गार्पिक निजर जे समाज जो निम्न वर्गर लोक मानकर किपरि भाव में सठता और प्रतारण शिकार होता से गड़परी यही कथा वस्तु बा सारमर्म। तेणु तांकरी विषय आज आम आलोचना करवा से काठ विषय से काठ गड़पर विषय वस्तु कौन लिखा अच्छी। तेणु आमे प्रथमे लेखकों परिचय किसी संक्षेप में जानिबा। लेखक परिचय मयूरभंज जिलार बारिपदा सहरर अनीति दूर में पांदड़ा ग्राम रे 26 जून 1913 मसीह गार्पिक बसंत कुमार शतपथी जन्म केबे ना 1913 मसीहा 26 जून गार्पिक बसंत कुमार शतपथी जन्म बहु संघर्ष भितर बा बहु तार संघर्ष करी निजर जीवन कटाई से इंग्राजी रे एमए पास पर बारिपदा राजा अधीन में चाकरी जीवन आरंभ करते किए ना बसंत कुमार शतपथी। सेहीपरि भंज प्रदीप संपादना 1949 मसीह मयूरभंज ओडिशा सह मिशीज से इंग्राजी साहित्य अध्यापक भाव कार्य करते। फकीर मोहन कॉलेज अवसर नेबा परे से किछि काल सर कॉलेज रे अध्यक्ष भाव में कार्य करते। जड़े विशिष्ट कथाकार भाव से तांकर आंटी रोमांटिक गल्प कौन ना आंटी रोमांटिक गल्प संकलन पर से ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कार पाई। तेणु क्यों गल्प से ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कार होते ना आंटी रोमांटिक गल्प संकलन पर से ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा बसंत कुमार शतपथी को कौन पुरस्कार प्राप्त बा पुरस्कार प्रदान करा जायतिला। तेणु तांकर केते गुड़े गल्प बा लेखक ग्रंथ जोटा बा गल्प ग्रंथ मध्यरु गोटाए आड़ू गंगाओ गांगी आकाशी फूल नीलाश्रयी हैदराबादी अंगूर मांसासी मान उद्देश्य ओजागा घा मेजर ऑपरेशन गरीबी हटा अन्यान्य गल्प पुओ झी प्रभृति उल्लेख्य योग्य तांकर कृति थिला। कारण बसंत कुमार शतपथी से मध्य नाटक एकांकिका रचना करी मध्य नाटक एकांकिका मध्य रचना करिसेंती। फकीर मोहनंकर साहित्य कृति उपरे तांकर आलोचना मध्य उच्च कोटीर निदर्शन थिला। तेणु एई काठ गड़परे कौन ना आधुनिक मनुष्यर कौन स्वार्थ आउ सठता बा किपरि भाव में प्रतारण सठता कहले कौन ना प्रतारण चित्र का प्रति ना समाज गरीब खटखिया लोक मान प्रति जो निम्न वर्गर लोक मान किपरि तांकर व्यवहार बा आचरण थाए किंतु यह सत्वे से माने कौन को माने ना निम्न वर्गर लोक माने सरल तार मन भितर स्वभाव प्रकृति सरल आ किपरि भाव स्वाभिमान स्वरूप से मानकर मन पूरा स्वच्छ थाए। कारण से गरीब खटाखिया मानकर जो मन तार विषय वर्णना कर। तेणु यही आधुनिक आम काठ गड़परे कौन आधुनिक मनुष्यर काठ गड़परे आधुनिक मनुष्यर स्वार्थ सठतार चित्र बहुत सुंदर भाव में प्रतिपादित करिसेंती गार्पिक बसंत कुमार शतपथी। चलतु समय को अतिबाहित नक आम कवितार अनुच्छेद गड़पर अनुच्छेद आड़ को गति करवा। बहु तर्क वितर्क पर निष्पत्ति है चिरा काठ किणवा अपेक्षा गोदामरू गोटाए गड़ बा मुंडा काठ किणी आनी घरे चिराइबा लाभजनक हेबो। तदानुजाई भारत काठ गोदामरू 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी रे आनी घर सामना पड़िया पकई देली बोली के लेखक कहूँ। तो सही अनुसार भारत काठ गोदामरू 2 क्विंटाल गंडी काठ बोले जोटा गुला काठ जोटा ठेला गाड़ी आनिक घर सामने पकईदेला। गोदाम बाला कहला एई जो सुखिला मुंडा देखुंत 2 वर्षर पुराणा सुखी ठण ठण करुच्ची ध काठ चिरीदेले बारूद परी जोड़ 12 टंका क्विंटाल कम दाम नेब तो 6.5 घंटी अच्छी कंचा पड़ो छेली अच्छी धुआं हेबो बोली लेखक को कहूँ। तेणु गोदाम बाला ना काठर क्विंटाल केते ना 12 टंका क्विंटाल। तेणु 2 क्विंटाल आनी काठ
जंगल राज्यर लोक मु जानी केउ काठ केमती जोड़े बेसी दाम पछु पड़े के फुरफुर हो जोड़ा पसंद कली। तेणु जंगल राज्यर लोक मु किसी जाना दरकार ना मु सब जानी लेखक कौच बेसी दाम पड़े पछुके मु जोटा भल जोड़ से काठीटा ही से काठटा ही मु नेबी जोटा कि घर कणरे अड़ंदू जमीब ना कि धूआं पंखा गुड़ी कड़ा हेब नहीं। किंतु आज को हप्ताह है काठ जोठी सेठी पड़ी चिरा हेबार ना गंध ना कौन पर्व जो सांताड़ देखा दर्शन मिलूना तांकर हांडिया खिया कुकुड़ा लड़े धुमसा मादड़ सरीब ना मो काठ चिरा हेब। तेणु लेखक कहते ना आज को हप्ताह आज को सप्ताह कटिगला किंतु से से काठुरिया मानकर देखा दर्शन जो मैंने काठ को चिरंतु से किसी देखा दर्शन ना कौ पर्व पड़ जाए सांताड़ सांताड़ कहले एक प्रकार आदिवासी मानक कहुए जो मैंने कि जो समाज निम्न वर्ग लोक मान कहुए। तेणु तांकर से हांडिया खिया कुकुड़ा लड़ाई धुमसा मादड़ बा कौन पर्व होची से सरीब ना मो काठ चिरा हेब। तापर देखिए परवर्ती पंक्ति पद्यर गल्पर एणे घरे फाड़िए बोली काठ नहीं काठ कटा हेले जोड़ा जीव आज रविवार बेड़ 9टा हेलाणी प्रचंड किणी शीत सांग को हिमाल पवन बारंडारे आराम चेयरटा पकाई खरा को पिटी करी बसी था। तेणु लेखक कौन कर बारंडारे आराम चेयर पकई कौन बसी पड़ी खरा आड़ को पिटी करी। खबर कागज रु आदिवासी मानकर गत 30 वर्ष धरी आम कौन करुचु तार विवरणीय हिसाब किताब अनुध्यान करुए। तेणु खबर कागज लेखक आदिवासी मान कौन करटा ही से हिसाब किताब बरणी तार अनुध्यान तैयारी करिथाए किए ना से लेखक। हठात मोती भ भ भुकी उठिला चमकी पड़ी देखिली कांधरे कुराड़ी पकाई गोटे दर बुढ़ा काठ चिराड़ी सड़करू मो आड़ को ढोड़ी ढोड़ी आसुची। तेणु से समय हठात कौन है ना मोती मोती बोले कौन कुकुरर ना। तेणु से कुकुरटा भुकी उठला ना चमकी पड़ी से लेखक देखिला ने तार पछ आड़ को कौन ना आग आड़ कौन गोटे दर बुढ़ा कांधरे कुराड़ीटे पकईकरी से आड़ को लेखक आड़ को ढोड़ी ढोड़ी चली आसुची। तेणु सीधा सामना को आसी से पचारा काठ काटबू बाबू किए पचारा ना से दर बुढ़ा पचारा लेखक को काठ काटबू बाबू मने मने भाविली वर्ष वर्ष धरी कोटी कोटी टंका खर्च कर आम सक्षम कर चेष्टा कलु सीना लाभ किछि हेलानी भाषा टिकक भी शिखाई पारिलुनी। तेणु मने मने लेखक भाविले आम 12 वर्ष धरी से कोटी कोटी टंका खर्च कर सीना किंतु तांको आमे आमर सी ओडिया भाषा भल भाव में शिखई पारनु केमती तांकर भाषा कहिबार कौन जेते बेले का पाखरे कौ भाषा कहवा से माने सेटा जानी नाहंती। तेणु कहूची कौन ना काठ काटबू बाबू कौन की क्रिया ना की कर्ता माने कौ जगार क्रिया लगे दरकार कौ जगार कर्ता लगे दरकार से माने किछि जानी नाहंती। ए कथा किए कहूची ना लेखक कहउछंती बा गाड़पी कहउछंती खतेई होई तार गड़ा स्वर अनुकरण करी कहली हाँ हाँ काटिबी केते नेबू किए कहला खतेई हेबा टिके पूरा तांको भड़िया कथारे मजाड़िया कहीदेला और तांकर कथा को अनुसरण करिक कहला हाँ हाँ काटिबी केते नेबू से काठ आड़ को चाहिला कहला 2 क्विंटाल हेब गुदाम तो बाबू आमको 2 टंका कर देउछि क्विंटाल एई बजारटारे गुटे दर ना 2टा तू 4 टंका देबू आर केते देबू बोली बुढ़ा से दर बुढ़ा का कहूँ से लेखक को कहूँ नहीं नहीं 4 टंका हबनी मते बहुत पड़ जाइछि 3.5 देवी काठ वाला नेला 24 ठेला वाला 4 तू नबू 4 32 पड़िला गैस चुली तो बरम सस्ता हेब 3 टंका 8 आने काटबू जदि काट नहेले एठू चली जा। तेणु लेखक कौन कहूँ ना मते बहुत 32 टंका पड़ जाइछि ना ठेला वाला नेला काठ वाला नेला आउ कौन तू नेबू 4 टंका ताले मु तो एमती 32 पड़ जाइछि बरम याठू तो गैस चुली सस्ता है। तेणु जदि 3 टंका 8 आने जदि काटुछि हेले मोर ए काठ गंडी गुड़ाक काटिदे नले तू एठू चली जा बोली लेखक से दर बुढ़ा काठुरिया को कहला बा से जो काठ कटाड़ी को कहूछ। से कौन गड़ारे कहला तू भी बाबू एमती काठुआ हबू तू आमर गरीब लुक बंचब केमती 4 8 लगी आमर सांगरे झगड़ा करूबू
ତୋତେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ନୁକ କରିଛି। ନୁକ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଲୋକ, ତେଣୁ ତୋତେ ଭଗବାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏମିତି କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ତୁ ଯଦି ଆମର ଗରିବ ଲୋକର ପଇସାରେ ଚାରଣା ଆଠଣା କାଟିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ବୋଲି ସେ ନିଜ କ'ଣ ବା ନିଜ ନମ୍ରତା ଭାବରେ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ କେତେ ପଇସା ତୋର କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆମର ଗରିବ ନୁକରେ ପେଟରୁ କାଟିଲେ ତୋର କ'ଣ ପେଟ ପୁରିବ? ଗୁଦାମବାଲା ଗୁଦାମରେ ଚାବି ଦେଇ କରି ପାହାଡ଼କୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ବୁଲି ତୋର ଏଠାକୁ ଆସିଛି ନହେଲେ? ବୁଢ଼ା କହିଲା କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଯେ ଜୀବନରେ ପଇସାଟିଏ ରୋଜଗାର କରିନାହିଁ, ଦରଜା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତରଳି ଯାଇ କହି ପକାଇଲା ହେଲା ଚୁପ୍ କର ଆଉ 4 ଅଣା ନେବୁ। ନା ସେ ଲେଖକଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବା ଦରଜା ବା କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଜଣେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ବା ଲେଖକଙ୍କର ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଦେଲା ନା କ'ଣ ନା ହଉ। ସେ ତରଡ଼ି ଯାଏ ବୁଢ଼ାର ସେଇ ନମ୍ରତା ଭାଷାରେ ନମ୍ରତା କଥାରେ ତରଡ଼ି ଯାଇ ସେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ କହିଥିଲା ହଉ 4 ଅଣା ଆଉ ନେବୁ, ହଉ ଚୁପ୍ କର ବୋଲି କହିଲା। ପୁଅ ଆଡ଼କୁ କଟମଟ ଚାହିଁ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲି ପଇସା ତୋତେ ଶସ୍ତା ହେଇଛି, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ସେତିକିରେ କାଟିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। କାଠ କଟାଡ଼ିକୁ କହିଲି ଯା ଏଥର କାଠ, ପୁଅ ତ କହିଦେଲାଣି ବୋଲି ବୁଢ଼ାକୁ ସେଇ କାଠୁରିଆ ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲା। ଆଉ ସେ ତୁ ଯା ଏଥର କାଟ, 3 ଟଙ୍କା କ'ଣ 8 ଅଣା ଆଉ 25 ପଇସାରେ ତୁ କାଠଟା କାଟି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। 2 ପରସ୍ତ କରି ଘଡ଼ିଥିବା ଅଳ୍ପ ଓସାର ନାଳି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପାଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଢାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। ତେଣୁ 2 ପରସ୍ତ କରି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥିବା ଅଳ୍ପ ଓସାର ବା ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଧୋତିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେଇ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ବାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଆମର ଦେଖାଯାଇଥିବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ପାଖରେ ସେ ତାର କପଡ଼ାକୁ ଲଟକେଇ ଦେଲା। କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ଦକ୍ତା ଚୂନ ବାହାର କରି କଡ଼ରେ ଜାକି କୁରାଡ଼ି ଧୋଇଲା। ତେଣୁ କାନିର ବା ତାର ଅଣ୍ଟାର ଗଣ୍ଠିକୁ ଫିଟାଇକିରି ଦକ୍ତା ଚୂନ ଦୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ଚୂନ ବା ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାର ତମ୍ବାଖୁ ଭଳିଆ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ତାହାକୁ ବାହାର କରି ପାଟିର କଡ଼ରେ ଜାକିକିରି କୁରାଡ଼ିକୁ ଧୋଇଲା। ବୟସ ଚେହେରାରୁ ତାର ପରିବାର ପଣିଆରେ ମୋର ଘର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଭାବିଲି ଲୋଭରେ କାମ ଧରିଛି ସିନା 2 ଦିନ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଅନୁମାନ କଲା ବା ଭାବିଲା ନା ବୟସ ଚେହେରାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭାବିଲି ସେ ଲୋଭରେ କାମ ଧରୁଛି ବା କିଛି ପଇସା ଆଶାରେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେପରି ଲାଗୁଛି ଏଇ କାମଟା ତାଙ୍କର 2 ରୁ 4 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ବା 2 ଦିନ କାଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବ। ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଠି ରଖି ମାରିଲା ପ୍ରଥମ ଚୋଟ। ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ କୁରାଡ଼ିଟା ଭେଦିଗଲା। ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ। କାହାକୁ? ସେ ବୁଢ଼ାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଚୋଟ ସେଇ କାଠଗଣ୍ଠିରେ ମାରିଲା ତାକୁ କେବଳ 2 ଇଞ୍ଚ ସେ କୁରାଡ଼ିଟା କାଠରେ ଭେଦିଗଲା ଆଉ ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ବୁଢ଼ାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏ କଥା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲି ଏ କାଠ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଜଡ଼ିବ ନା? ଲେଖକ ଆଗକୁ ପଚାରିଲା ନାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ପଚାରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେ କହିଲା କାଠ ଭଲ ଯେ ବାବୁ, ହେଲେ ତୋର ନାଭ ମୋର ନୁକସାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତୋର ନାଭ କହିଲେ ଲାଭ ଆଉ ମୋର ନୁକସାନ। କାହାର ନୁକସାନ? ସେ ବୁଢ଼ାର ନା। କାଠଟା ପୁରା ଟାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା କହୁଛି କାଠ ଭଲ ଯେ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଲାଭ ମୋର ନୁକସାନ। ତେଣୁ ତୋର ସିନା ଲାଭ ହେବ ମୋର ନୁକସାନ କାହିଁକି? ଦେଖନା କାଠ କେମିତି ବାଝୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ, ଯେତିକି ଚେମଡ଼ ସେତିକି ଟାଣ। ଧୋ କାଠ ବାବୁ, କୁରାଡ଼ି ବାଙ୍କି ଯିବ ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? ବୁଢ଼ା କହୁଛି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ କାଠଟା ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି, ଚେମଡ଼ ବା କ'ଣ ପୁରା ଟାଣ ଅଛି, ଚେମଡ଼ ସେତିକି ଟାଣ। ଚେମଡ଼ କହିଲେ ପୁରା ବେଶୀ ଟାଣ, ଯେଉଁଟାକି କୁରାଡ଼ିଟା ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। କୁରାଡ଼ିକୁ ଭେଦିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ତେଣୁ କୁରାଡ଼ିଟା ବାଙ୍କି ଯିବ ବା କୁରାଡ଼ିଟା ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆମର ଗୁଦାମରତେ ଏଗା 2 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, କେହି ନେଲା ନାହିଁ, କେହି କାଟିତେ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଭଲ ଜଡ଼ିବ, ହେଲେ ଯିଏ କାଟିବ ତାର ହାତ ଫୁଟୁକା ହେଇଯିବ, ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଏକଥା ବୁଢ଼ା କହୁଛି। ନା ଏଟା ଆମ ଗୁଦାମରେ 2 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହାକୁ କେହି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବା କେହି ଏହାକୁ କାଟିତେ ଖୋଜେ କ'ଣ
କାଟିବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ହେଲେ ତମେ ଆଣିଛ। ତେଣୁ ମୋର କ'ଣ ଯିଏ କାଟିବ ତାର ହାତ କାଟା ହାତରେ ଫୁଟକା ଉଠିଯିବ ବା ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାହାର ଦେଲା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବସିଲା, ପୁଣି ପାହାରେ ଫାଡ଼ିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଘୁରି ଘୁରି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାରରେ ସେ କାଠଟା ପୁରା ଫାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହିଲି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫାଡ଼ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଲି ସାନ ଆହୁରି ଛୋଟ ପତଳା କରିଦେ। ତେଣୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ କହିଲି ବା ଲେଖକ କହିଲା ନା ଏଡ଼େ ଫାଡ଼ କରିବୁ ନାହିଁ ବା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଡ଼ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଲି ସାନ ଆହୁରି ଛୋଟ ପତଳା କରିଦେ। ତାତ୍ସଲ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ ତୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥା ନା, ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏତେ ବରଷ ଆମ ବଜାରକୁ ଆସିଲା, ତୋର କାଠ କି ରକମ ଦରକାର ଜାଣେ ନାହିଁ ଭାବିଛୁ ବୋଲି ବୁଢ଼ା କହୁଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଠ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି, ତୁ ଚୁପଚାପ ଏଠି ଚୁପ୍ କରି ବସିଥା, ମୁଁ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର କାଠ କାଟିବି ତୁମେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ବୋଲି ବୁଢ଼ା କହୁଛି। କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କେତେ ବରଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ, କେଉଁଠି ଆସିଲୁ? କୌତୂହଳୀ ବା ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ବା ମଜାଡ଼ିଆରେ ପୁଣି ଲେଖକ ପଚାରୁଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ବଜାରକୁ ଆସୁଛୁ, କେଉଁଠି ଆସିଲୁ? ନା ବୁଢ଼ା କହେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ଘର ବାବୁ, ବେତନଟି ପାଖରେ। ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଲା ବରଷ ଆମର ରେମୁଣାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଢ଼େ ଡାହାଣୀ ଦେବତା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋର ଡଗର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଆଗ ତିର୍ଲାଟା ଏକା ଦିନରେ ମରିଗଲେ। ଜମି ଜାଇଗା ଖଡ଼ିତାଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲା ସବୁ ତୁମର ହାଟୁଆମାନେ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ାର ଘର କେଉଁଠି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଠି ବେତନଟି ପାଖରେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ବରଷ ରେମୁଣାକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ କହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଢ଼େ ଡାହାଣୀ ଦେବତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କାହାର ବୁଢ଼ାର ମୋର ଡଗର ଦୁଇଟା ପୁଅ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତିର୍ଲାଟା ଏକା ଦିନରେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଜମି ଜାଇଗା ସବୁ ଖଡ଼ିତାଡ଼ି ଦେଲା, ତୁମର ହାଟୁଆମାନେ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ସରକାରଠୁ ଜମି ନେଲେଣି, ସରକାର ଘର ଜମି ସବୁ ଦେଉଛି, ତୋର ତ ଜମି ଜାଗା ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛି। ତାପରେ ଦେନା ବାବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ଜାଗା କରେଇ ଦେ, ଦେଖେ କେଣେ ଅଣ୍ଡିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। ଆମର ଯେତେ ନୁକର ଘର ଜମି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁମର ମାନେ କି କରିବ, କାହିଁ ରହିବ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ। ଏକଥା ଲେଖକ କହିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସରକାର ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବ ବୋଲି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଟପିକ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼େଇବି। ତେଣୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।